Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। पूरा वक्त्रमणि कर वर्ष बर खल रवण दर मंडल रमण दरवा उदर रमणि बर 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 मंडल रमणि दर मंडल रमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। पूरा बाबा शबर बर 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 खल रमण दर मंडल रमा उदर रमणि बर 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 मंडल रमणि बर 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 मंडल रमा। तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर। होली 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 लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड। पूरा बाबा शबर बर 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 मंडल रमा पूरा मंडल रमणि खरवत्र मन करव शबर बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। तुम्हें मंगलमय, तुम्हें मंगल गुण मिश्रण ताप करियो तमाम। पूरा वक्त्रमणि कर वर्ष बर खल रमणि दार वंदन रम। होली 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 होली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम धन्यवाद। ईरवत्रमणि कुरवर्ष खल रवण दरव पूरवत्रमणि दार वर्ष बरि बर 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 बंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें सकल सुस्थ वस्त्र आदि कर्ता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम पूर्वर कौन से ईश्वर निमित्त नहिला बा तुम उतरे नहिब प्रभु। तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अद्वैत वाक्य वाक्य ईश्वर संगे से वाक्य ईश्वर थे से वाक्य देहबंत मध्य वास कले ताम ईश्वर वाक्य। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीशु तुम्हें निजे से वाक्य हालेलुया तुम्हें आद्य तुम्हें प्रभु ईश्वर संगे तुम्हें ही ईश्वर थिल एवं तुम्हें देहबंत हो तुम्हें जगत को आसिल। तुम नाम ईश्वर वाक्य हालेलुया जे कहीं निगूढ़ तत्व ज्ञात हो से अनंत जीवन अधिकारी हो। कारण एकमात्र सत्य से तुम्हें तुम प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानी अनंत जीवन अटे। होली 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 अनुग्रह कर दया कर प्रभु समस्त जगतवासी को जेहेतु अनेकता जानते नहीं से निमंते ही तुम्हें सुযোগ देछ प्रभु यही दिन गुड़िक। कारण प्रभु से डहंक समय ठारू से लोटंक समय ठारू वर्तमान समय कौन प्रकार उणा नुहे जपरी भाव आओ से समय जगत दौरात्म परिपूर्ण था एवं से अधिक ईरवत्रमणि कुरवर्ष बर खल रमणि खारवा। प्रभु प्रकृत समस्ते मेषगण तुल्य विपदगामी आम था किंतु तुम्हें अनुग्रह कर दया करी आओ प्रभु तुम्हें आम तुम्हें सुযোগ देछ दीर्घ सहिष्णु होयछ। रवणि खार वर्ष बर खल रवणि दार बंधन मात्र कहीं प्रभु तुम सम्मुखें निज नम्र करते नहीं तथापि तुम चक्षु पृथ्वी चारिड़े तले दौड़े जार अंदन तुम प्रति सिद्धता पक्ष आपको बलवान देखापी अनेक क्रियाकर्म करते धर्मकर्म साधन करते मात्र प्रभु से आंतरिक पुरुष नूतनीकृत हो न थाए भगवान अंतगुण सिद्ध देखा जाए न थाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमने मध्य सिद्ध न हो प्रभु अनेक विषय आम उणा पड़ीछु आम को से सब पूर्ण करने अनेक अशा विषय सब सजाई तथापि जहाँकि युद्धम विषय अच्छी पवित्रात्मा सहायता धर रखा आम किसी लाभ हम ना आम समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह दया कर समस्ते प्रभु भय कंपर अपना परित्राण साधन करूँ पवित्रात्मा कार्य बहुल रूपे साहित्य सर्वत्र तुम मंडली गुड़ाक पूरा वक्त्रवाणी खार वर्ष बर खल रवाणी खार बंदरमा
ପିତର ପାଉଲ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଟେଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବ ରହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାଇ ହଉ ଶୁଣିର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ के साथ मैं चलूंगा मजा तुझसे पीछे मैं चलूं पीछे चलूं उनका पाऊंगा यीशु मेरा मुंडी बंधू यीशु के साथ चलूंगा मसीहा तेरी करुणा इतनी महान है तेरी महिमा माने को मेरा चलता है हे मसीहा तेरी करुणा इतनी महान है तेरी महिमा माने को मेरा
Udarabani Karabatramana Karavashabara Bara Udarabani Karavandala Ramana Daravandala Ramana Daravandala Raba Oli 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 Dhanya 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 Tvanama Dhanya Tvanama Dhanya Tvanama Rubara Bara 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 Shamana Bara Bari Allah Ramani Karavandala Shamara Vala Bara Vandala Puravatramani Adaramani Karavandala Ramani Karavandala Puravandala Bara 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 Oli 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 Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Holy Lord, 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 Holy Shabara bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 Daramani Karavanda Daramani Vara 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 Holy 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 Dhanya Jesu 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 Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Tora Paitanam 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 Shabara bara 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 Ura ba 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 bara 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 Udaramani Karavashamani Kalaramani bara 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 Hallelujah 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Shabara Kalara bara 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 Shabara bara 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 Shabara bara 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 bandala rabani bara 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 bandala rabana हे प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 तुझी प्रशंसा करो वंदना होली 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 Holy, 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 holy. Shapa pa 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 ra ba 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 ra. Shaba ra ba 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 ra ba. Shaba ra ba 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 ra. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shibara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Shamana Kalarabani bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Udaramani Karavandala Ramananda. Prabhu ji sunga Ramar Daya Karo ji sunga Ramar Daya Karo ji sunga Ramar Daya Karo ji sunga Ramar Daya. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Ribi 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 bara 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 batramana Karavashamari Kalaramani Adaramani Kalaramani. Holy 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 holy. Torama Dhanya Torama Dhanya Torama Dhanya Torama Dhanya. Jisung Kanamur Jisung Kanamur Jisung Kanamur Dhanya. Shabara Kalaramani Adaramani Kalaramani Kalaramani. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Holy 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 holy.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hriday kavasuvanti Hosanna, Hosanna. Hey, देखो भी से छोड़ दया, नैया उबार, मरण हटाओ, जादूता। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Sabara bara 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 bakramani kala bara bara bara. Simara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabana Khala Rabani, Anda Rabani, Khala Rabba.
Lord, humble son, Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara kala rabaniya sana. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. यार इच्छा भी प्रार्थना joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus, joy Jesus. मैं सबको विद्यमान प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें दिव्य ज्योति हालेलुया क्लोरा बंदा मनुष्य कार्य करवाने खालबा तुम्हें पवित्र तुम्हें शाश्वत प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें भय चुप्य परमेश्वर का हालेलुया हालेलुया कारण केवल तुम पाखरे से क्षमता अछि हालेलुया हालेलुया क्लोरा बंदा मनुष्य कार्य करवाने खालबा तुम्हें मुक्तिदाता हालेलुया क्लोरा बंदा मनुष्य कार्य करवा धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुम्हारे समस्त प्रतिज्ञा पाई तुम नाम रे धन्यवाद प्रभु हालेलुया क्लोरा बंदा मनुष्य कार्य करवाने खालबा पिता जो प्रतिज्ञा मत करियो क्लोरा बंदा मनुष्य कार्य करवा ओ प्रभु से पवित्र आत्मा मत नाम को दान करियो छ हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी जे कि समस्त सत्य पथे आमन को पढ़े नौ शक्ति हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खालबा प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 होसाना 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 हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हम प्रभु कौन सी विषय हम का हृदय को विघ्न हवा को दिने दियो नहीं प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा माने सखार प्रभु कौन सी विषय चिंतित हवा को दियो नहीं प्रभु ग्लोर बिंदा माने खाला पर प्रभु कारण प्रभु तुम्हें स्थान प्रस्तुत करिया जायो छ हालेलुया 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 प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ हालेलुया ओ प्रभु जे मत अपेक्षा करंती तुम धर्म पथरे चलंती हालेलुया तो डॉक्टर से चलंती प्रभु तुम्हें सेमंके अपेक्षा करियो छ हालेलुया हालेलुया ग्लोर बंदा माने सखार प्रभु ग्लोरी 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 आ प्रभु तुम से आगमन दृश्य साधु मन को दृष्टि करते ओ प्रभु तुम भयंकर मत हटे हालेलुया ग्लोर बंदा माने सखार प्रभु माने खाल प्रभु धन्य प्रभु अनेक प्रभु ए जगत रो परेनी आ से माने प्रभु केते दुख रे जाई छंती हालेलुया हालेलुया तुम समस्त कार्य करके मध्य अनेक दुख राष्ट्र मध्य से माने जाई छंती मात्र से माने अपेक्षा करि छंती हालेलुया 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 ग्लोर बंदा माने खाल प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 केवल तुम आनंद पाई अपेक्षा करि जे प्रभु तुम आनंद मध्य अनेक आमे फेरिबो आत्मनिकटवर्ती हबो आ केही के नष्ट होता है तुम्हारी इच्छा में प्रभु हालेलुया 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 ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु ओ प्रभु आउ से तुते आगमन करे तुम्हारा विचार करे आउ प्रभु जो स्थान को तुम लोक मान तुमे नब सेही स्थान तो कोनोसी दुख नाही प्रभु हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु केवल आनंद ही आनंद तुम्हारा प्रशंसा व्यतीत आउ कोनोसी विषय नाही प्रभु सेठारे हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खालबंदा मनुष्य खालबा प्रभु ओ प्रभु से स्वर्गर गोटे अंश को प्रभु आज आमान को मध्य देयछ तुम सेवा उपासना करिया प्रभु एतै प्रभु तुम नाम कोड़ी कोड़ी धन्यवाद दउ हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु निश्चय प्रभु तुम आमान निकटे ओ प्रकाशित हेयछ हालेलुया हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु अनेक स्वप्न दर्शन द्वारा अनेक कथा कहियछ हालेलुया अनेक प्रतिज्ञा मत देयछ यदि जहार योग्य आचरण करू प्रभु तार जहा हम प्राप्त करि पारिबो हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु एतै जगत रो क्षणिक दुख ओ प्रभु ई सब ओ प्रभु निवेश न करि प्रभु दुख दृष्टि करिया तुम आमान को सहायता करो हालेलुया 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 ये पर्याय को दृष्टि करे हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु कारण तम मुक्ति जीवित बोली से कहिले हालेलुया तुम मध्य जीवित तुम पुनर्जीवित ख्रीष्ट हालेलुया आज की 2000 वर्ष तक तुम कार्य करिथिलो आज मध्य समान भावे कार्य करिछ आ तुम पाखे मुख अपेक्षा नाही प्रभु हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा प्रभु हमें कहि परिबले ने कोन कार्य तुम करना असंख्य असंख्य आश्चर्य कार्य तुम करो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी टू द माइटी लॉर्ड मैं अपना को सजीव देखाइयो छ ते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा वर्णना करू छ प्रभु हालेलुया धन्य प्रभु ए भरोसा ए आशा दिवर प्रभु ए जगत रे आमे समस्त विषय करि पारु छु ते प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया माता जमक नाम के जीवन को से देखाथिबो आ से मन थी अनंत जीवन प्राप्त हे हालेलुया ग्लोर बंदा मनुष्य खालबा आ जे पीड़ी पुसे कर मध्य आ तुम जे परी आ से कालो जे परी से महिला को विषय कहले आ से माने मोसे तो परिश्रम को से ना जीवन को से
লেখা আছে হালেলুয়া পরীক্ষার বান্দা মানুষ খালবা সেই প্রকার পরিশ্রম ন করো তাহলে মধ্যে প্রভু কৌশি প্রকার আমি সেটা স্থান পাইব না হালেলুয়া পুরা খালবন্দা মানে খালবা আমাকে প্রত্যেক কর্ম আপনি পরীক্ষা করেছ প্রভু সেটা গুণাঙ্ক ধন্যবাদ দিয়ে হালেলুয়া গ্লোরি গ্লোরি শিক্ষা হওয়া পাই আমাকে সুযোগ দিয়েছ মন্ডলীর মধ্যে প্রখান সবরে আমি থইয়া পাই আমি সুযোগ দিয়েছ মধ্যে আসিমরা অনেক অনেক বাক্যের আমি শিক্ষিত করেছ হালেলুয়া হালেলুয়া কেই যে আমাকে ভুলাইব কেই যে আমাকে কিছু ধারণ করিব তাহাকে বেশি সম্ভব নয় হালেলুয়া পুরা খালবন্দা মানে খালবা মাত্র দেখা যায় ও প্রভু তুমি নিমন্তে উত্তম তুমি দৃষ্টি উত্তম এই প্রকার সমস্ত উত্তম কার্য তুমি আমাকে লগাইব প্রভু মাত্র সমস্ত মন্দতা পাপ প্রলোভন উপরে বিজয় জীবন কাটিয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করো হালেলুয়া প্রভুবন্দা মানে খালবা আমাদের পবিত্র পরমেশ্বর আর পবিত্রতার সৌন্দর্য তোমার সেবা করা যায় প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু দয়া করো অনুগ্রহ করো হালেলুয়া হালেলুয়া কেতে বর্ষ বঞ্চিব বা কেতে সময় মুহূর্ত আমি যাই না প্রভু মাত্র আমাদের প্রত্যেকটি সময় প্রভু প্রত্যেকটি মুহূর্ত তোমার পাই উৎসর্গিত করো প্রভু হালেলুয়া প্রভুবন্দা মানে খালবা নিজে করে দেখতে চাইছো আমাকে আমাদের ক্ষেত্রে সেই প্রকার ভাবে আমি প্রস্তুত হয়ে পাই প্রভু তুমি আমাকে সাহায্য করো হালেলুয়া প্রভুবন্দা মানে খালবা ধন্য প্রভু যে কোনো অনেক পাই ভরসা নাই তুমি হচ্ছে আমাদের আশা ভরসা বিশ্বাস তুমি প্রভু হালেলুয়া 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 প্রভু মনিকে প্রত্যেক মানুষ সমর্পণ করছি প্রভু আলু সুতে পাই মতো মনে ধন্যবাদ হয়েছে প্রভু সুন্দর ভাগ দিয়েছে মধ্যে ধন্যবাদ হয়েছে প্রভু অনেক সুস্থতা দিয়েছে প্রভু ধন্যবাদ হয়েছে প্রভু তুমি প্রত্যেক পাই মঙ্গলময় প্রভু হালেলুয়া 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 তোমার সুন্দর পরিবার বিশ্বের ধরে অনুগ্রহ প্রদান করো বিশেষ দয়া করো প্রভু নিজের কোনো অসুবিধার পরিচয় প্রভু তুমি সেগুলো রক্ষা করো উদ্ধার করো মন্ডলী সমূহ প্রতি তুমি দয়া করো এই দেশ রাজ্যকে দয়া করো প্রভু এই পরিবেশের মধ্যে যে বাস সমস্ত তুমি দয়া করো তুমি অনুগ্রহ করো হালেলুয়া যে সময় সুযোগ দিয়েছো প্রভু আজকে সমস্ত ফেলবে বঞ্চিবে এভাবে তুমি ইচ্ছা করছো প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া গ্লোরি 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 তুমি আগমনকে প্রিয় জ্ঞান করে আমি আমাকে সাহায্য করো প্রভু আমাকে আল্লাহ বিষয় হোক প্রভু তাহলে এই জগৎ থেকে আমি দৃষ্টিপাত করিব না হালেলুয়া পুরো খালাবন্দা মানুষ খালবা আজ মধ্যে প্রভু আত্মাকে প্রার্থনা পরিচালিত করি মনে আসলে প্রভু আমার প্রত্যেক প্রভু অনেক দিও হালেলুয়া হালেলুয়া গ্লোরি 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 হোসানা হোসানা যদি কাহারি হৃদয় ভাঙ্গি জীবনে প্রভু সেটার মধ্যে তুমি সাহায্য করো অনুগ্রহ করো হালেলুয়া গ্লোরাবন্দা মানুষ খালবা সেদিন ভয়ঙ্কর হারে যোগী বসতি প্রভু দানবের মধ্যে উপদ্রব রচনা করা যেতে পারে প্রভু মাত্র সেই সব তুমি আমাকে রক্ষা করো উদ্ধার করো প্রভু তুমি সাহায্য না করে আমি কাহার কথা বলছি প্রভু হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার আত্মা বদলা সম্পূর্ণ হারে তোমার আত্মা বদলা পরিচালিত করো প্রভু সব কিছু আমরা বলা বলুন প্রভু এই সমস্ত নিবেদন প্রার্থনা করে প্রভু যিশুর নামে আমরা করেছি द्वितीय सामुएल 7 पर्व 1 पदरु 17 पद पर्यंत मैं पढ़ुची। अनंतर राजा अपना गृह रे बास करिबा बेले वो सदा प्रभु तांको चतुर्दिग स्थित शत्रु मान विश्राम देला उतारे राजा नाथन भविष्य वक्ता देख एबे मु एरस काष्ठ निर्मित गृह रे बास करुछि मात्र परमेश्वर सिंधुक जवनिका मध्य बास करुछि। तरे नाथन राजा को कहले जाओ तुम हृदय जहा अच्छी ताहा सब कर कारण सदाप्रभु तुम संगे अच्छा। एवतारे से रात्रि सदाप्रभु वाक्य नाथन निकट उपस्थित है यथा जाओ आम्ब दास दाऊद को जनाओ सदाप्रभु ये कथा कहती तुम्हें कि आम निमंते बसती गृह निर्माण करिवो आम्बे इस्राएल संतान को मिस्र रु बाहर करी आनिबा दिनावधि आज पर्यंत कौन गृह रे बास करिना मात्र तंबू और आवास मध्य यातायात कर आम्बे समुदाय इस्राएल संतान सहित जे सब स्थान में गमनागमन करूँ तय मध्य कौन स्थान में आम लोग इस्राएल को पालन करने जो सब आज्ञा देथिलु इस्राएल कौन वंश को तुम्हें मैंने किए तो आम एरस
କାଷ୍ଠ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିନାହ ଏପରି ଏକ କଥାକେ ଆମ୍ଭେ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଏପରି କୁହ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମେଷଶାଳାରୁ ମେଷମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେଲୁ ଓ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲୁ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମ ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ମହାନାମ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ଆଉ ଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଓ ଯେ ସମୟାବଧି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ସେ ସମୟାବଧି ଯେପରି ହୋଇଅଛି ସେପରି ଅଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତୁମର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ତୁମେ ଆପଣା ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପିତା ହେବା ଓ ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ସେ ଅପରାଧ କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ସାଉଲ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, ସେପରି ତାହାଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଦୂର କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ରାଜତ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କଥା କହିବେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ କରି ଦେଖାଯିବୁ। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ସତରେ ନିର୍ବୋଧ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଢା ଭାଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ଆଉ କରାଯାଇ ପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜଣେ ସାଧନ ନ କରିବ ତାର କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯିବ କୋଉଠିକି? ତାକୁ ନରକ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଏପରି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ବୁଝି, ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ବା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ହୋଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ତାର ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ
गोटे फर्मालिटी भाव में प्रार्थना होता है प्रभु मु कौन करी ए विषय किंतु बेसी गुरुत्व दे न था कारण जो आम मन में कौन सी विषय आम स्थिर कर नितांत आम इच्छा करूँ आमे सफल करने ही आमने उद्यम करूँ आ प्रभु अनुग्रह भिक्षा कर प्रभु मोर ये कार्य तुम्हें मत सफलता तुम्हें दान कर मैं कार्य आरंभ करुच्ची सबर भार मुझे तुम हस्ते समर्पण करुच्ची जहाँ कि आवश्यक से सब विषय मत साहाय्य कर प्रतिबंधक सब दूर कर ए कार्य संपूर्ण हो एवं तापर आमने प्रभु को धन्यवाद दे था से आदौ यथेष्ट ना प्रभु को इच्छा बुझापी कारण ये जो मैंने देखुचु जे दाऊद जहाँ विषय लिखा अच्छी से ईश्वर जड़े मनर मत लोक थे मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट समस्त विषय इच्छा साधन करते जड़े भविष्य वक्ता बोली कहुई बाइबल रे जेहेतु से भविष्य अनेक विषय विशेषकर प्रभु जीशु क्रूस्य मृत्यु संबंध में गीत संहितार केते विषय गुड़ाक से निजे लिखिं निज गीतर प्रॉफिट भाववादी बोली बाइबल रे कहुई किंतु जो एत बड़ कार्य से करुछंती प्रभु गोटे गृह निर्माण करने मन में चिंता आसला से स्थिर कले जे प्रभु से गोटे गृह करेंगे कारण प्रभुंर गृह आउ तंबुरे अच्छी जवनिका मध्य किंतु से एरस काष्ठ आउ निर्मित गृह रे से बास करुछंती एटा गोटे दृष्टि चिंता गोटे भल चिंता प्रभु गोटे गृह निर्माण कर भल कर गोटे घर तैयारी गोटे भल चिंता किंतु प्रभु दृष्टि आउ संपूर्ण रूपे यथार्थ देखागला नहीं प्रभु गृह हम निश्चय आते प्रभु चाहिए सेतल हम आउ जहा द्वारा चाहिए केवल से गृह काम कर अन्य कहीं ना परमेश्वर ये जनाऊँ पुत्र सोलोमन से प्रभु गृह निर्माण कर दायित्व भार देवे दाऊद पारे गोटे दृष्टि चिंता कले दाऊदंकर धर्म जीवन धार्मिकतार गुरुत्व ह्रास होगा लगुच कहीं प्रभु मना कले प्रभु को गृह करने नितांत प्रभु को गृह करने केते योग्यतार आवश्यक ए लोक ठारे नहीं से योग्यता दाऊद ठारे नहीं ताहले से सिना निजको देखौची बेसी करिकी आउ से प्रार्थना करुच्ची उपवास करुच्ची गीत गाउची बाजा मारुची नाना प्रकार तथा से करुच्ची केते लोक माने निश्चय तांकर शत्रु तो अनेक थिले से माने निश्चय करी कहउथे ए लोकटा प्रकृति ठीक लोक नहीं देखिल मना करदे प्रभु गृह करिया पई एपरि लागुची किंतु हठात कौन सी विषय क्या विषय एमती किसी मंतव्य दवा विचार करवा उचित नहीं बाइबल लिखा तुम्हें जपरी विचारित हेब नहीं अन्यर विचार कर निजर विचार कर तबे दाऊद होचंदी प्रभु निजे कहते ये आम मनर मत लोक समस्त विषय आम इच्छा साधन एक कथा तो कहीं कहना दाऊद विषय से प्रकृत ईश्वर मनर मत समस्त विषय प्रभु को इच्छा बुझी से कार्य कौन सी गोटे लोक कहते विषय कहना मात्र प्रभु कहते ये आमर मनर मत लोक समस्त विषय आम इच्छा साधन कर प्रभु जो कथा कहते समस्त मानवा स्वीकार करने को बाध्य जे न कर दोषी सब्यस्त दंड पाइब जे कर तार मत स्वीकार कर से मंगल कारण लिखा प्रभु जीशु बोले जे भाववादी की भाववादी बोली कहिबो से तार भाववादी पुरस्कार पाइब धार्मिक लोक बोली कहिबो से तार पुरस्कार पाइब आउ धार्मिक घृणाकारी दोषीकृत हम लिखा तेणु जदि दाऊद प्रभु को समस्त इच्छा से साधन करते बाइबल लिखा मात्र ये क्षेत्र देखो से केमती तल को खसी जाऊँ से गोटे दाम्भिकतार ना दुर्बलता ना गोटे गर्व अहंकार ना आ गोटे
ଅଜ୍ଞାନର କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ବନେଇବା ଟିକେ ଭଲରେ ତା ଗୃହ ତ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ସେ ଆୟୋଜନ କଲେ, ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗୃହ ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କଲାବେଳେ କିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଣ କରୁଛ ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛ, ତମେ କରିବନି ଏଇଟା, ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କୁ ସେ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କାମ, ଗୋଟିଏ ପଥର ସେଠି ପଡିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଥିବ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କହିଥିବେ ହଁ କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କହି ଆମେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତା ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପା କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର ନିଜ ପାଇଁ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଠିକ କଥା, ଏଇଟା କରିବାଟା ଭଲ। ତାପରି ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦାଉଦ ପରି। ଭଲ ସେ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାନିବୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କରିପାରିବନି ତମେ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପରେ ପରେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଦେଖ ତୁମେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ତୁମେ କରିଛ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ତୁମେ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ କରି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପବିତ୍ରତା ସିଦ୍ଧତା କିପରି ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ତରବର ହେଇକି କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି, କରିଛି, କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ, ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁ କଣ ତମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ନିର୍বোଧ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ, ଲେଖା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ମତଲୋକ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ପରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ମୋ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପଦରେ କହିଲେ, ଯେପରି ଯେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୀବନ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଆଉ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ କଷ୍ଟକର, ବଡ କଠିନ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍యోଗ ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସିଧା ମନା କରାଗଲା। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। କେତେ ବାଧିଥିବ ତାଙ୍କୁ। ଆହା, ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଥାନ୍ତା। ଦାଉଦ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ମନେ କଲେ, ଏତେ ବଡ କାମ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମନା କଲେ, ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସେ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆୟୋଜନ ସବୁ କରି କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସଲୋମନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଆଗଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ କିଏ ମିଳିବ ଆଉ କିଏ ପାଇବ? ସଲୋମନଙ୍କର ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପତନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ତା ଏ ଲୋକ ଏମିତି ହବ? ଏକଦମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାଜନକ ବିରକ୍ତିଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ତାପରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
प्रभु जहाँ चाहून एपरी कौन उत्तम कार्य कले प्रभु खुशी हे बोली भावतु ना अग्नि प्रत्येक कर्म परीक्षा कला बेले पोड़ प्रभु यहाँ पोड़ जाऊँ जेहेतु तुम्हें भाविल मुझे खुशी हेबी मोर इच्छा ना कहीं मत बुझिल ना तुम्हें दाऊद बोधे प्रभु को बुझी ना कार्य करने मन स्थिर भल कम तो करवा किंतु प्रभु इच्छा से जानी पारना केते प्रार्थना धर्म जीवन आम देखु धर्मशास्त्र लिखा प्रभु की इच्छा बुझी पारना गोटे विषय आदौ बुझी पारना नाथन को द्वारा प्रभु मना न करते से करते से काम से घर बनाई था किंतु प्रभु कही था मो ये गृह केबे भी वास करी ना मो इच्छा अनुसार गृह बना ही ना हो से तो बनईदेला आईटा प्रभु एमती कही न था मुझे बास करी से प्रकार ना आगु तो कहुई प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ से क्षमा प्रार्थना तो किसी कथा ना गोटे कथा प्रभु प्रभु इच्छा कहीं बुझिल ना दाऊद बुझी पारि ना एत बड़ कार्य करने पूर्व हुए तो से विशेष भाव में प्रार्थना उपवास इत्यादि सब कर प्रभु मुझे चाहूँगी कौन तुम्हें चाहूँ से जड़े भविष्य वक्ता बाइबल लिखा आम धर्म जीवन बहुत ऊपर को चली जाते प्रभु को इच्छा बुझा सहज ना कष्ट हुए आम निज इच्छा किसी कार्य करा आदौ ठीक ना एणे नाथन भविष्य वक्ता से कहीदे ठीक अच्छी प्रभु आप संगे अच्छा जहाँ मन अच्छी कर प्रभु वाक्य ना से भी प्रभु को इच्छा जानी पारना से तो जड़े भविष्य वक्ता नाथन भविष्य वक्ता आउ जड़े भविष्य वक्ता थे से गाद भविष्य वक्ता प्रभु वाक्य ना क्या प्रभु की इच्छा जानी पारना तेणु केते भीतर को जाकि प्रभु को इच्छा बुझा से नाथन को जे कि सम्मति देले दाऊद को प्रभु निर्माण करने राति प्रभु कहले कह से करेंगे औरस जात पुत्र से तेणु गोटे कथा हितोपदेश लिखाई तार 3 पर्व एपरिक लिखा 5 पद आ6 पद लिखा तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा विश्वास कर और निज सुविवेचन आउजी पड़ ना आपणार सब गति स्वीकार कर तुम पथ सब सरल पुणी 7 पद तुम्हें अपना दृष्टि ज्ञानवान हो ना सदा प्रभु भय कर मंद कर अपना दृष्टि ज्ञानवान हो ना 5 पद लिखा निज सुविवेचन आउजी पड़ ना रोमियो 12 पर्व लिखा तार 16 पद परस्पर प्रति एकमना हो उच्चाभिमानी न हो दीन लोक मान संगी हो अपना अपना बुद्धि रे बुद्धिमान न हो जहाँ मान को भल लगे चिंता करवा उचित नहीं आदु दाऊद चिंता ठीक है ना 50% कारण से आयोजन कर रखिले से सब ही व्यवहार करा मात्र निज द्वारा से तेणु किपरि प्रभुंर कार्य सब बुझे अनेक समय आम जानी पारना बुझी पारना आम भावुँ यहाँ भल आ प्रार्थना कर सब करदे नहीं प्रभु जदि किसी कहूना नीरव रही हम अपेक्षा करने ही हम धैर्य धरने हम सर्वांतकरण प्रभु को खोजा हम आम इच्छा ठार प्रभु इच्छा हे तो संपूर्ण रूपे भिन्न थी से कार्य सफलता आसना प्रभु से सन्तुष्ट हे कारण अनेक समय आम निजे इच्छा कर जहाँ सब करने चाहूँ से आम निवृत्त हो प्रभु इच्छा कौन ता बुझा हम आमे आम धर्म कर्म सब प्रभु निकट में राखी जदि दाऊद को भविष्य वक्ता बोली कहला तथापि भविष्य वक्ता मान जो पुस्तक अच्छी जेसाया जेरेमिया दानिएल होशेय इत्यादि करी जहाँ अच्छी सेमती ना गोटे सेपरेट किसी गोटे पुस्तक बाहर लगे से गीत संहिता ना कौन भविष्य वक्ता मान पुस्तक
ଆଉ ଏଲିଓ ଇଲିସା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା ସେପରି କିଛି ହେଇପାରିଲା କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଟା କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କରିକି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେପରିକି ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିବାର ଦାନ। ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁଛି ମାନେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିପାରିବ। ଲେଖା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିପାରିବେ, ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବେ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ସେଥିରେ କହିକି ଲେଖା। ସେହିପରି ଆଉ ମରିୟମ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି, ଆଉ ହାରୁନ ମଉସା ମରିୟମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେପାରେଟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଦେଲେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଫରକ ରହିଛି। ଦାଉଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ ଲେଖା ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ମନର ମତ ଲୋକ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋଟେ କିଛି କହିନଥାନ୍ତେ, ସେ ପୁରା ଘର ବନେଇ ସାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଡେଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଗୃହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଏଥିରେ ବାସ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାର ହିଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା ଆଉ କଣ କରିବ? କର ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଗୋଟେ ଗୃହ କର, ତମେ ତମାନଙ୍କର ସଭା ସମିତି କରିବାର ଗୃହ କର, ଆଉ କଣଟା କର, ସେଟା ହେଇପାରିବ ନା। କେତେ ଆଉ ଖରାପ ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଉ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏପରି ଅନେକଙ୍କର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ କାମ କରିନାହ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହବାର ଥିଲା। ଦାଉଦ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଲଗା ଅଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତପାତ କରୁଛ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛ, ତୁମେ କରିବ। ତୁମର ପୁତ୍ର ଯିଏ ହବ ସେ ବନେଇବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ଦାଉଦ ନିଜର ସୁବିବେଚନା ଆଉଜି ପଡିଲେ। ଲେଖା ହଉଛି ନା ସେ ଦାଉଦ ନାଥନ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ଅଛି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପରଦା ଭିତରେ ରହିଛି ତମ୍ବୁରେ, ଭଲ କଥା ନାହିଁ, କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୁବିବେଚନା, ମାତ୍ର ସେଠି ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ସଦା ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ ମନା କରୁଛ ବା ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନୀ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ନିର୍বোধ ଦେଖା ନ ଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ନ ବୁଝି ନିର୍বোধ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱଭାବ ଆସି ଯାଉଛି, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଆସି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ କାମଟା ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନୀରବ ହେଇକି ଅଛ, ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତୁମେ କହି କଣ ଭଲ କଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର କରି କରନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଭୟ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କଣ ନୀରବ ହେଇକି ରହିବେ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କାଳେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ମର୍ମର କରିବା
ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଏଥିରେ ସେ କଣ କରିବ ନାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଥିରେ କାହିଁକି ମନ ଦେବ? ତମେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନା। ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଥମ ଜଣ 5:14 ଅନୁସାରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନ କରୁ ତାହେଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତାହା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କି ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, କିରୁବ, ସରାଫ, ସାଧୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସଭା ଭଜନା କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ ଲେଖାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ନ କଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଋଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବନ୍ଦ କଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ପାଟି କରିବେ। ସେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରା, ଯେପରି ଝିଅଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ପଥରେ ସଫଳ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ। ମାତ୍ର ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ହେଇପାରେ। କେତେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଦୁଃଖ ଥିବ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ନିରବ ରହିବା ପରି ଜଣାପଡୁଥିବେ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତାର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ଯାହା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମତି ଥିବାର ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ବଢନ୍ତୁ। କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ତାହା କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ 7 ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବେ। ଭଲ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି, ମନରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର, ମନରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆହୁରି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ମାନତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସେ ଲେଖା ହଉଛି, ସର୍ବାନ୍ତ କୋଣରେ ଆମ ଖୋଜିରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିବେ। ଯେମିତି ଖୋଜିବା କଥା ସେମିତି ଖୋଜୁନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ମୋ ଉପରେ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି, କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ସେଇ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତେବେ ମାନିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ସାଧାରଣ ବିଷୟ? ଚାକିରିଟେ ମାଗୁଥିଲି ନା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ମାଗୁଥିଲି, ଗୃହ ଜମି ମାଗୁଥିଲି, ଉନ୍ନତି ମାଗୁଥିଲି? କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ଯାହା ହଉ
বাইবেল অনুমোদন কলা বড় কথা। ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। 100କୁ 100 କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସଫଳ ହେଲି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯିଏକି एकमात्र नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंतकालीन पिता आउ शांति राजु से ईश्वर आउ पूर्णता तांको ठारे वास करे देखा जेपरि से जोहन एक पर्व मध्य लेखा संदेह करिवार किछि नाही। प्रभु यीशु निजे से सत्य ईश्वर, से ही से पिता पुत्र पवित्र आत्मा। क्या लेखा होछि से होछन्ति अनंतकालीन पिता, अल्प समय नहीं, पराक्रांत परमेश्वर, माइटी गॉड। जो आद्य वाक्य थे, वाक्य ईश्वर, वाक्य ही ईश्वर थे, वाक्य दवंत प्रकाश वाक्य लिखा होछि ताहांको नाम ईश्वर को वाक्य, यीशु को ईश्वर लिखा होछि ताहांको नाम ईश्वर को वाक्य। से आद्य थे से वाक्य, वाक्य ईश्वर को संग रे थिले, अर्थात यीशु ईश्वर को संग रे थिले एवं वाक्य ही ईश्वर थे, यीशु ही ईश्वर। से वाक्य दहन करे से यीशु मनुष्य के जगत को आसिले। तापर दुईटा परिचय बाइबल, मनुष्य पुत्र, ईश्वरଙ୍କର पुत्र। जेते समय जगत रे मनुष्य पुत्र भाବରେ परिचित रे, मनुष्य गर्भରୁ ଗୋଟେ कन्या गर्भରୁ जात हेबारू, किंतु से ईश्वर पुत्र मते ईश्वर पुत्र आस्ते फाइनली से होचंती से सर्वशक्तिमान सत्य परमेश्वर। एटा जानिया पाई मन भीतर आछला छोट विषय ना, प्रभु वाक्य अन्यथा के बने से प्रतिज्ञा विश्वस्त आकाश पृथ्वी लोप वाक्य लोप बने तो सर्वांतक खोजी पाइली जीशु देखिली, कथा कहले, शुणी, स्पर्श कले, शक्ति देले, अनाशक्तिर कार्य साधन करी गोटे दुईटा नहीं अगणित भाव मोर सभा कार्य 43 वर्ष मध्य प्रभु साधन कर अनेक ताहा जानती तार साक्षी सेपरी आपण हम तेणु मनरु विरक्ति दूर कर नरमर भाव में कौन विशेष कार्य करते ना, प्रभु इच्छा बुझापी चेष्टा कर। तो आम निज ज्ञान बुद्धि सुविवेचना आउजी पड़ी आम करुवा आदौ उत्तम ना, प्रभु अनुग्रह से आसब ना, शेष बहुत समस्यापूर्ण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदारवानी खारा वर्षा बारी कालवा आज प्रभु तुम नाम धन्यवाद दो आज समसूर्य निमंते तुम्हें अनुग्रह कर, दया करो प्रभु। इतरवानी खारा वर्षा बारा खालारावानी दरबंदा रबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जाबो जीवन तुमरो सेवा कार्य करिवा या मोर इच्छा ने तुमर इच्छा बोली जानि मो तुम नाम को धन्यवाद दूची। कटक रे आसी रही तुमरो सेवा कार्य करिया मिनिस्ट्री करिवा स्वाधीन भाव रे यह भी मोर इच्छा ने तुम इच्छा बोली तुमर धन्यवाद दूची। एही परि भाव रे समस्त विषय मते तुम इच्छा साधन करिवा को हबो, आमान को समस्त को तुम इच्छा बुझे कार्य करिवा को हबो। इतरवानी खार वक्र मान करबा तुम इच्छा बाहर को जीवा ता बहुत सांघातिक विषय प्रभु तुमरो केबे अनुग्रह से प्रति नथिबो। इदरावक्रामानी खारवंदलवा सेदि आमान को आउरी अधिक तुम निकटवर्ती जत्न रे तुमरो अन्वेषण करिवा आवश्यक। जदि दाऊद प्रभु को इच्छा बुझी पाले नै, नाथन बुझी पाले नै, आमाने किए हे प्रभु एदि मैं तुमको विशेष भाव रे अनुग्रह कर, दया कर। इदरावक्रामानी खारवंदलवा उरवक्रामानी खारवर्षा कालरावानी खारवा आमान को तुमे सहाय्य करो। जहाँ सब निज इच्छा आमने कर चिंता संकल्प अच्छी से आमको निवृत्त हवा को पड़ो। समय देच सुजोग देच आज आउ तुम इच्छा अनुसार आमको सबकि कार्य संकल्पपूर्ण भाव में साहसर सहित करने को हम। तुम्हें कह आम तुम साहय करवा ईरवत्रा मानी खावा तुम्हें निजे कार्य कर अन्यथा कर जीशु नाम नाम दया कर। तुम नाम प्रशंसा गौरव जुड़ी तुम खंडे पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्तरे निज निज समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करूँ। दुई हाथ ऊपर को उठेगा। God's got an army marching through the land, deliverance is their song, with healing in their hands, everlasting joy, with gladness in their heart. In this army I have got power. God's got an army marching through the land, deliverance is their song, with healing in their hands, everlasting joy, with gladness in their heart. In this army I have got power. Pitai Surandra Prema Prodiskustamra पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव पुनरागमन पर्यंत समस्त
আমেন।